जुहार दर्शक बंधु आपण मान ठाने गोटे घर परिवार रो भाई दई पुओ पुत्राटे भाभी करी परिगणित करबे और दया करी वीडियो के शेष तक देखबे। जेन माने चाषी के प्रेम करसन चाष उपर जहार आग्रह अच्छे मोर निजर हाथे सखालु बेलबुड़ा तक क्लांत परिश्रम कला परे आपण मानकर सामनारे ई तथ्य रखुछे। जाति जातिर फसल आइछे बिना सार उस देई करी भी शस्य अमल करी होउछे। केड़े सुंदर करी होइछे देखुन केतेटा भेराइटी गनुथबे आज्ञा पूरा पाखु बहुत परिश्रम करी मुई निजे शूट करछे जे देखबे खेते मोर आज का सुना फलीछे आज्ञा विभिन्न प्रकार जातीय जातीय फसल माने करला काकेर कोबी चना पणस नु सबु जिनिस मुई गोट गोट करी वीडियो रे देखैछे निजर हाथ मुई करछे और आपण मान को ई तथ्य मु देई करी जाउछे आज्ञा आमे खटी करी खासु लुटी करी नुएसे आज्ञा चाषी जेन अक्लांत परिश्रम करी दिन रात गुटे करी निजर रगत बही करी जेन चाष करुचे और पेट पुरुचे है चाकरिया मानकर और से माने चाषी रूपरे जुलुम साधुचन। मोर घरे भी धान गदा है 34 पैकेट धान आज्ञा 1600-1700 टंका व्यापारी मागुचे देखी नन मोर खेती के देखी नन तारपरे आपण मानकर मत मंतव्य रखबे जे केते परिश्रम दिन रात परिश्रम करला परे जाय आज खेतटा मोर हसुचे। गुटे वीडियो देइथिले आपनकर सामनारे जे शिशु अवस्था रे थिला मोर बैरटा इहादे किंतु केड़े सुंदर हेचे। आपण मान को पुणी थरे मोर अनुरोध रहबा जे वीडियो के शेष तक देखुन मोर परिश्रम सफल हला बोली करी विचार करमे आज्ञा आपण मानकर उपयुक्त स्वास्थ्य कामना करवार संगे संगे आसंता वीडियो तक जय श्री राम जय मां समलेई। आसुन पहला देखमा बंधा कोबी केंता प्रकार है देखुन आज्ञा ऑर्गेनिक तरीका रे कौनसी प्रकार सार उसर व्यवहार ने है मोर प्रिय दर्शक बंधु एटा बंधा कोबी करा है जे केड़े केड़े पतर पकईछे अति सुंदर है चाष देखुन पाखु पूरा देखा होचे आपण को जे बंधा कोबी केड़े बढ़िया है देखुन सार उसर व्यवहार ने है मोर प्रिय दर्शक बंधु तार परे तार पाखे धनिया चाष है आज्ञा देखुन धनिया इटा हूचे पातल घटा पल्हा पका है इटा धनिया करा है आज्ञा पाखु पूरा देखे नौचे देखुन अति सुंदर है जे धनिया जगा है मुई निजे मोर परिश्रम बल रे अक्लांत परिश्रम करी धनिया चाष करी देखुन पूरा पाखु देखो आपण माने देखी नौन जे धनिया बहुत सुन तार बाहर इटा बैंगन पल्हा पकई आज्ञा छोट छोट है वर्तमान इटा आकरू छे बैंगन टा पूरा पाखु देखो देखुन तार परे परे करला जगा है और करला पाखे चना चाष को करला जगा है फूल गुटे गुटे होचे चना भी फूल फुटला न देखुन आज्ञा चना तार तरे तरे दे दे छे ग्रीन मटर दिया है अति सुंदर है केते जोर फूल फुटीचे कसी गुटे गुटे इटा आसुचे आज्ञा आपण को सही कसी भी निजर हाथे देखे करी मुई देखे न देखुन चना केते जोर फूल फुटीचे इटा कसी आसबार स्टार्ट है चना देखुन कसी होचे गुटे गुटे कसी इटा आसी बसुचे चना थू बहुत सुंदर है करला जगा है और करला तरे तरे चना दिया है तार परे देखमा आसुन माखन चाष है आज्ञा जे माखन फलीचे पैन बोले इटा देखुन माखन एटा फलीचे फलवार स्टार्ट हला न बड़ बड़ है बसला न तार तार उपरे माखन फलीचे मोर प्रिय दर्शक बंधु देखी नु छोट छोट कसी पूरा गोट के गोट फलीचे देखुन गोट के गोट फलीचे माखन माखन इटा जगा है स्वयं देखुन तार भितरे भितरे माखन अच्छे देखुन छोट छोटा बड़ बड़टा बहुत टे माखन फलीचे माखन भितरे गाजर गुटे गुटे दिया है और ई संगे संगे काकेर भी जगा है आज्ञा आपण को अति पाखु देखे न लुकी करी फलीचे याद देखुन काकेर फलीचे आज्ञा बहुत सुंदर अवस्था रे अच्छे केनता सुंदर है फलीचे चाषीटा चाष देखले बड़ा खुशी लागसे आज्ञा जे निजर अक्लांत मोर परिश्रम आज सफल है तार परे परे वेल 20 केजी जगै छे आज्ञा 20 रु 25 केजी वेल गजा देवार आरंभ हला न सार खत भरी नै करी पैन बोला है और गजा गुटे गुटे इटा वेल नो आसु छे मोर प्रिय दर्शक बंधु देखी नौन जे निजे मुई शूट कर छे पाखु तार परे से कुबी देखी साले बंधा कुबी इटा फेर गुटे फेज रे कुबी चाष है जे इथु भी सार उसर व्यवहार नहीं फेज के फेज करा जाउछे आज्ञा से कुबी बांधबारटा स्टार्ट है
আর এটা চারা অবস্থায় আছে। দেখুন এই কোবি বি অতি সুন্দর হয়েছে। এটা পালঙ্ক চাষ করা হয়েছে আজ্ঞা। পালঙ্ক বুনা হয়েছে গোটে ঘাড়ি, তারপরে পরে এটা পালঙ্ক দিয়া হয়েছে আজ্ঞা। দেখিন তার পাখে শাগ দিয়া হয়েছে, সরষ শাগ। আর তাহাকে অতি মনোলোভা সুন্দর করছে। মদার গছটা ফুল ফুটিছে কেতনি কেতে, দরিয়ানু দেখলে লাল জর্জর দিশি যাচ্ছে, মনকে ঘিনি নৌছে। মোর প্রিয় দর্শক বন্ধু, তারপরে আসুন এটা দেখুন এই মুণুষে মুড়া করলা দিয়া হয়েছে। আর এটা আলুটা আজ্ঞা, আলু অমল অবস্থায় আসিগলান, গছ মানে মরিগলান, কেতনি কেতে আলু পড়িছে। আর যেন বাড়ি মোর শিশু অবস্থায় থিলা, আজ সেটা অমল অবস্থায় আলান। ই তরে তরে গাজর গছ বুটে বুটে দেই নেইছে ফুলকোবি গছর ই মুড়ে আজ্ঞা। আর ফুলকোবি কেড়ে সুন্দর হয়েছে দেখুন, ফুল ফুটলানো আজ্ঞা। চাষীর চাষ যেতেবেলকে অমল হেসি, চাষীকে বড়া খুশি লাগছি। মূর তলার গিজ উপর করি চাষী যেন পরিশ্রম করছি, সে পরিশ্রমটা মোর আজ সফল হয়েছে। সার উসর ব্যবহার নে হই। ইয়াদ দেখুন বন্ধাকোবি তরে তরে বি গাজর দেওয়া হয়েছে, অতি সুন্দর হয়েছে। গাজর বি আজ্ঞা এই মুণুষে মুড়া তক দেখে নৌছে দেখুন। তারপরে পরে ফুলকোবি দেখুন আজ্ঞা, গুটে গুটে ফুল করি দেখছে। তারপরে দেখমা আসুন মুনগা কেনতা ফলিছে, পাখু দেখি নৌ আজ্ঞা। 35টা মুনগা গছ জগাইছে। আর ফুল কেতনি কেতে ফুল ফুটিছে গছ মানকে আজ্ঞা, কেতনি কেতে ফুল ফুটিছে। কষি ধরছে দেখুন, পুরা মুড়া মুড়া ফলিছে। ছোট ছোট হইকরি ড্রমস্টিক যেনটাকে বলছন মুনগা, আমার দেশি মুনগা, পুরা মুড়া মুড়া ফলিছে দেখুন। মুনগা এটা ফলবারটা আরম্ভ হচ্ছে। ফুল কেতনি কেতে ফুটিছে। অমৃত মোড়া গছটি হচ্ছে দেখুন কেতে জোর ফলিছে, ডেঙ্গা হয়ে গলান। যতনর টিকে তাহাকে অভাব রয়েছে। আর মুনগা ফলটা কেতনি কেতে হয়েছে আজ্ঞা, জাতি জাতি ফসল। তারপরে এটা রেহাড় গছ জগা হয়েছে আজ্ঞা, কেতে জোর রেহাড় ফলিছে। এটা রেহাড় আজ্ঞা কানুল নে এসে এটা রেহাড় গছ চাষ হয়েছে। আর রেহাড়টা ফলবারটা বতরি গলান, স্টার্ট হেলান। রূপ আসিকি বি গুটে গুটে খাই নৌছন। তার পাখে দেখুন কদেল বুটা দেয়া হয়েছে, কদেল বি ফলিছে। 20-30 বুটা কদেল তরে তরে প্যান যেন যাচ্ছে দেই নেই, কদেল বি ইহাদে ফলবারটা স্টার্ট হয়ে গলান। দেখুন আজ্ঞা ই বুটা মানকু এটা গোটে যতনর অভাব রহুছে। তরে তরে প্যান যাচ্ছে, সার উষ কিছু নেই, তার তার হচ্ছে নিজে ফলিকি চাষীর পেট পুরাবার সাথে সাথে সমগ্রর পেট পুরো যায়। এটা তার বাহারে দেখুন 2 গছ মুই পণস গছ জগাইলি। আর সেই পণস প্রত্যেক গঁট মানকে এটা গোটে গোটে ফল আইবার স্টার্ট হয়ে গলান। বিরাট বিরাট জুড়ে গছ আছে আজ্ঞা, যে দেখুন ছোট ছোটটা ফলবারটা পণস গছরে বি পণস ফলবারটা আরম্ভ হয়ে গলান। ইয়াদ দেখুন পণসর কষি দেখাউছে। ইতির প্রত্যেক গুটে গুটে নাড়া যেন দেখুছন, ইতির সবুতু পণস গুটে গুটে যুদিটা 3-3টা ফলবা। তারপরে দেখমা লেম্বু বেরকে আমা আজ্ঞা, কেতেটে লেম্বু ফুল ফুটিছে দেখুন। লেম্বু ফুল কেতে জোর ফুটিছে, পুরা পাখু আপন মানকু মুই দেখাই নৌছে। বহুত জোর রে লেম্বু ফুল ফুটিছে। যে এই সব দেখিকি চাষীর